Okay, undercard bakbakan of our double header. Women's 4x4 volleyball dayon-dayon here in Kawayanan, Kanduman, Mandawi City. This game is presented to you by Ryan Ruby Promotion, organized by Bro Edgar Rivera and sponsored by John Rasilia and Bro Edgar Rivera. O na itong duha ka sponsor. Okay, bola sa Team Konsolasyon. Side out, bola sa Team Talamban. Servisyo Bibs. Lah, ikuha ang alisa. Bibs. Kakamangs Grace. 1-0 na mangigan sa atong undercard bakbakan ha. Dere, women's 4x4 volleyball dayon-dayon. Servisyo Bibs para dos. Alexa kuha pa. Gipikan. Answered by Maria. Wait. 2-0 na mangigan, 2-0 in favor of Team San Jose. Sa Team Talamban, Alexa mangigan. Bola sa Team Konsolasyon. Oh, servisyo Alexa. Bibs firing, Marikar. Padpad. 2-0 mga igana o bawar Kim 1 in favor of Team Talamban. Hala kaniya 1-hand. Wait, 3-0 na 3-0. Oh, servisyo Nora. Gidagan Luyang Grace. Ay, kamang-kamang. 4-0 na, 4-0. Wana. Tinambakan ang Team Konsolasyon. Marikar. Ay, sakitas mula sa Team Talamban. Servisyo. Wak pa nanginit ha? Buyok! Maria! Lah, tuara, Maria agin! Hala, kaniha! 6-0 mga igan, 6-0. Tinambakan ang Team Konsolasyon sa Team San Jose Talamban. 6-0. Ang game 1 under bakbakan, women's 4x4 volleyball dayon. Alexa, answered by Bibs. Out ball si Grace. City 0 na, City 0. Tara. Wah, bunalang badit. Imo badit. Wala. Bibs to the rescue. Lah, nampawa na ang Team Talamban. Out ball. 8-0 na, 8-0. Kini para 9 na sa Team Talamban. Bibs, may purma. Ipaboto. Pokot ang maral. Side out. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo Maria. 8-0 hakini para uno. Lah, kuha pa. Alexa, Lobo. Bunalan. Sumobra. Out. 1-8 na, 1-8. Kini para dus sa Team Konsolasyon. Bibs. Out. Inside. 1-8. Servisyo badit. Lah, kuha pa. Grace. Beckham Bibs. Net back. Nakita na ha?
1-8 mga igan. 7 puntos ang kalamangan sa team San Jose Talamban. Maricar, nagitagakan. Kuha na yun, no? To the rescue si Maria. Ipit si Grace sa overhead. 1-8 mga igan, 1-8. Side out, side out. Yata ng bola daw ay. Ini mo nino. Mora Jones. Okay, servisyoan. 1-8 ah. Servisyoan. La. Gilabay gawas ni Grace of Team Consolacion. 1-9. Servisyoan para Jis Alexa Nora Pungil si Nora. 9 side out. Grace to serve para dos Lubo. Babes, kuha pa. Last sound ni Maricar. Maricar, set combination. Answered by Nora. Sound pa ni Grace. Out of coverage. 2-9. Kene para 3 na sa Team Consolacion. Grace, suot pa na Bibs, buha pa. Puna lang Maricar. Alexa to the rescue. Luwa na namugha na. Tuara kuha pa ang Maria. Grace. Buong. Dilapdusan. Sound. Nakaspahig si Badit. Pumasok. 2-9. 7 puntos ang kalamangan sa Team San Jose Talamban. Servisyo Bibs. Answered by Grace. Alexa. Out ball. Jeez. 8 puntos ang lamang. Last 2 ang Team San Jose Talamban. Last 2. Servisyo Bibs. Alexa. Agay. Tuara. Agay. Kuha pa Bibs. Hala kaya. Naka side out pa ang Team Consolacion. Dos kini para 3. Side out. Bola sa Team San Jose. Servisyo Nora. Grace Tuan. Maria. Buna lang Bibs. Answer by Alexa. Ana, binunalay na palo-palo. Tukmuran, linaw. Last ball na sa Team San Jose Talamban. Last ball para daw sa game 1. Wala nang hagis na Grace. Pasok ang tira. Side out. 2-11 to score sa atong game 1. Undercard bakbakan servisyo Maria. Inside. Walang katao-tao. White taong Barangay Hall. 3-11. Servisyo Maria. Nora, kini may angay kaninyo. Bosay gar. Laka niya. Gibubuan niya. Maricar. 4-11 na. 4-11. Kini para 5 na. Maria serve. Badit. Gikama mi Grace. Pumasok. Aba nako. Sengkon sina. Kini para 6. Nora. Lah. Maricar. Nora again. Kuha pa Maria lah. Badit. Maria. Firing. Alexa. Ay hawan pas kang manang. Yakit. 6 11. Servisyo Maria. Kuha Nora. Para
na. Maricar, talk mo ni Badit. Goodbye Philippines, side go to Bohol. For the win, servisyo Badit. Para daog. Daog na, may daog sa game 1 ang team San Jose Talamban. Batok sa team Konsolasyon. Okay. Coming up next, game 2, mga kaigan.